ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама каса созен. имрӯз 3 апрели соли 2025. хонаи мо дар ҳамин хона назди роҳ нигоҳ кунед. хоб болотарак дарвозаи клуб аст ку даромадгоҳи шаҳри клуб. хоб ин тараф хоб поёнтар боғи хуталон. адреси территория нонбои поён меган. ҳамиҷа карочи хонаи мо дар ҳамин назди роҳ. ана ҳамин хона тамошо мекунем дӯстони азиз, беҳтарин хона. бовар кунед хеле хона якум бор шид. тамошо кунед, роҳат кунед, кадомитон мегирен, маслиҳат кунед, муомила эҳсос кунед, хонаро бихарен. ана ҳамин хона. хоб пушти хона кафел. бениҳоят бисёр аз худ караган хона дӯстони азиз. хоб тамошо мекунем, бисмиллаҳи роҳмони роҳим дохил ба ҳавлӣ мешавем. ҳавлӣ ба пуштои хона кафел. дар инҷа дӯстони азиз опши 10 дар хона. 10 дар хона ҳай 6 сотиқ заминай, ҷои обод, ҷои беҳтарин. аз чашмаи об видеоро сар мекунед, тамошо кунед дӯстони азиз. ина дӯстони азиз. хоб опши 10 дар хона 6 сотиқ замин. кондитсионер чандта дорад? якта, дута, сета, 4та кондитсионер дорад дӯстони азиз. 4 кондитсионер, кат барои дамгирӣ, дарахти калон тагрсоя, ҷои беҳтарин. хоб як хона, ду хона, се хона, 4 хона, 5 хона, дар инҷа боз 5 хонаи дигар. хоб калидор, хонаҳо полни пол, якто подвали беҳтарин барои шумо. хоб навора аз ҳамин хона сар мекунем дӯстон, тамошо кунен. баъд як фикротона бигем дӯстони азиз. кат, ҳавли полни кафел. дар рафти тамошои навор лайк оқати паддержка мекунем. ина веранд. подвала бинем бачаҳо азиз, подвал, беҳтарин подвал. ина ҷай хонаи га. хонаро бояд савдо кунам, ҷамъ кардан. ҳамин хонача мондан. як хона ҳисоб мекунем. хоб ана инҷаш калидор, ҳама тахта, пол. анаи зал дӯстони азиз, нигоҳ кунед. ира дуюм хона ҳисоб кунем мешавад. ду хона. беҳтарин ремонти замонавӣ, ташпол, телевизор калон, хоб кондитсионер, ҷа калидорчаш. якум хона, дуюм хона шид. анаи бошад сеюм хона дӯстони азиз. хонаи сеюм. тамошо кунед. хонаи сеюм. 4 ба 3 ҷа. анаи бошад хонаи 4 дӯстон. нигоҳ кунеда. спални. хонаи 4. ои нархаш маслиҳат мекунед. хонаи 5 нишон метиҳем. хонаи 5 дӯстони азиз. барои ҷамъгир кардан ки савдош мекунан. кадомитон мақсад ҳамин территорияҳо хонахар ҳастен, фикр мекунем беҳтарин хона. 5 хона дӯстони азиз. мардуми тиктоки инстаграм лайко хати паддержка кунен. мардуми ютуб ҳамин наворе ки мо мекунем ҳамаш ба хотири шумо. меҳнатое мекунем ҳамаш барои шумо дӯстони азиз. хоб анаиҷа қисмати дигариш. ина хоб кат, ҳавлӣ. анаи дарахт барои соя беҳтарин. дар инҷа чия тамошо мекунем.
اینا مرحبا دوستان عزیز. چندم خانه شید؟ ششم شید، هفتم شید خانه. خانه فروشی. به به، این خانه را بینینی. خلاص کدومیتون میخرین، کدومیتون زنگ میزنین از روی کانال ما خانه تجه ایلیچ سعودو تیوی سلام میرسونین. خدا خواهد امی از روی کانال ما زنگ که زدین انشاءالله معامله ساستان میکنن دوستان عزیز. هشتم خانه شده، خانه نه میریم. نهمین خانه. خانه دارای 6 ساعتی 4 تا کاندیسنر آب. نه خانه چه؟ آنها جا خانه است. جا کس بودم است که میشه. خانه نوبتی. دل آنها این باشه دوستان عزیز. بانیا. یکنا چه خشرو. بانیا. شرایط بهترین برای زندگی کردن در این روزا نوار برای شما. خانه دهم. آنها خانه دهمی ما. این دوستان خانه خر باشین مرامت بگیرینش. لایک ها را من این دوستان پدیرش کنین. چیزی هسته برای شما های. اینجا قسمتی حجت خانه. این دوستان خرابش پدرکه. درختای آینده از جمله خیرباد، چهارمغز، خوب آلو، زردآلو، شفتالو، بهی و دیگر. همین خیلی خلاص خانه دوستان کدومیتون میخرین مرا زنگ زنین. خب بعدا چی گفتنیم؟ نرخی چند سو اپا؟ نرخی خانه 820,000 سومانی نرخی خانه. رقم های صاحبمون که میگذارم در روی اکران. خودتون زنگ میزنید میگن که نمراتون از کانال خانه تجه گرفتم. خلاص محصیت میکنین. در طرف دست چپ نمرای خودم برای رکلام میگذارم، در طرف دست راست نمرای اپشکر میگذارم. زنگ میزنین محصیت میکنین میگیرین. 820,000 با داکیومنتاش به داکیومنتاش خیلی های مسئله داکیومنتاش خیلی میشه. خلاص داکیومنت همه هسته مسئله افور میشه. اویدی مسئله با معامله میکنیم صحبت میکنیم. خب دوستان عزیز امی خانه ای که نوار کردیم 820,000 نزد دروازه کلوب. خلاص خودتون دیدین به همین نرخ ارزنده هست یا اینکه نیست. فکراتون رو نویسونین بعدا نویسین از کدام تریتوریا رفته خانه نوار کنیم. خلاص فکرای شما را به نظر میگیریم. زنده باشین. رحمت به همتون. یک تا لایک به پیش آباد باشین. نواری بعد نره تماشا کنید.